Grabe itong puro namin. Busy. Busy yan. Grabe. Ano ba yan? Grabe. Oh my God. Anong kasama nito? Sige mamaya, pahuli mo na yan. Itabi mo na lang muna yan. Yung mga kailangan mo, yung asikasuhin mo. Ayan. Ilin mo. Punta ka na lang dito sa now coming Musamil rescue. I give the fish 1 fish because my ji ada baik ada lasi Musamil give 1 fish. Ada 6 kilo ada. Ada talata wide temannya 1 kilo tani. Hindi, bigay ko yan sa kanya. Kasama ko yan. Tinuruan ko yung maminwit eh. Binigay ko sa kanya isang rad na maliit eh. Pambago ko ba. Kaya pinapunta ko sa dito. Kasi di siya naminwit kanina. Inaantay ko siya doon sa masjid. Di pumunta. Sabi ko maminwit kami. Ha? Sudan. Yala, surah-surah Musamil. Fi kats mujud. Fi lapis mujud. Maybe arba lapis mujud o talata. Yung isa na palagi na nabisis na putulan tapos yung nakawala. Ayaw ko ba't na nakakawala yung Parang 3 na pa yata yung nakawala sa kanya. Oo. Ayun na! Ayun na! May huli na! Ay! Naku naman! May huli. Tal Musamil! Come! Tal! Shield! Tight this one. Ada tight first. Badin malu minta. Yalla. Swi ha. Strong ada. Suaya mapi too much bend ada. Suaya bas. Suaya down kita. Aywa. Swi bas. Ya, rounding. Kalawiti kasi ito eh. Swi bas. Swi. Strong. Papi kita badan broken ada rad. Aywa kita bas. Aywa. Iji suaya loose. Iji aywa. Badan malum. Suaya up. Malambot kasi ito eh. Yung rad masyadong malambot. Yalla. Ada strong. Big ada. Papi kita, madem broken. Swi bas. Ejit soya loose. Papi ejit loose baden sa wichel. Papi baden broken. Swi bas. Ejit loose soya down. Aywa. Ejit loose baden aywa kita soya. Swi. Mia Musamil alium. Swi. Mapi alatol folk. Aywa kita bas. Ilos ba din sawi? Big. Sil. Yalla. Mapi kita. Soya bak kina. Down hina. Koy. Aywa. Yalla. Come. Aywa. Yalla, come. Soya. Aywa. Soya. Aywa. Go down. You go down. Okay? Isyara. Si Tahaba. Isyara. Come. Put it on side. Rakit tau. Musala Musamil aliyo. Imsik lapis.
Now you try how to strong lapis. Enta malam. Only pakuko awol. Now gawi Mara gawi sa. Tinatanggalan mo sa Ito. Hirapan siya, no? buhay pa Kala niya madali. Aywa. Mawjud, ala tul rakap tani mo. Out of bring mapi. Isawi. Rakap tani rat mara. Wahid mo return So yan pang anim kong huli. This one bara. Mati rakap tani mara. Remove. Iji. Badin change. La change. So pang huli. Yalla, throw. Ay, shut up, throw. Bro ba rin? Kalas, ina para. Sway tight. Maybe touching tane. Shop, go hina. Maybe go. Chik Where May nylon. Oh. Iji. Digi ka. Yalla, isab. Come hina. Yalla. Ayo. Umrupot. Pito dapat ang huli. Nakawala yung isa. Pinakawala ni mo. Sayang yung isa eh. Birada si Musamil eh. Oh, yan. Tawagan lang si Dani na ipakuha ng isda. Oh. Asa na si ano? Papunta na din. Dire. So, yan. Bali 5 yan. Pang-6 nandun na sa Indonesia. Yung pampito, pinakawalan ni Musamil. Yan. Mashallah. Rakip Musamil. Put this in your mic. Badin mapi. Ha? Ano? Ano, Jer? Hello? Ayos na. Oo, tawagan mo si Abel. Mga katolids, pauwi na kami. So yung isda ko, pinadala ko na sa sasakyan. Pinasundo namin dito sa kasama ng Starbaw. So wala na kami dalang isda. Nandun na na. Okay na kami. Okay mga katolids, thank you so much. Update ko na lang kayo mamaya pagdating ko sa bahay. Okay. Sabi itong pro namin. Busy. Grabe. Ano ba yan? Grabe. Oh my God. Anong kasama nito? Sige mamaya, pahuli mo na yan. Itabi mo na lang muna yan. Yung mga kailangan mo, yung asikasuhin mo. Ayan. Hindi. Punta ka na lang dito sa